नमस्कार बंधुरा दियास कुकिंग चैनेले आपनादेर सबाइके स्वागत। आज के आमी किन्तु चिकेन दिए दारुण एक स्नैक्सर रेसिपि आपनादेर साथे शेयर करछि। एखाने आमी बोनलेस चिकेन निये नियेछि। चिकेनगुलोके एकेबारे पातला पातला करे केटे नियेछि और चिकेनटाके भालो करे केटे धुए नियेछि। तारपर एर मध्ये आमी एकटु लेबुर रस दिये दिচ্ছি। लेबुर रसटा प्रथमे दिये दिलाम, तारपर एर मध्ये दिচ্ছি आमी स्वाद मतो नुन। एबार एर मध्ये आदा रसुन बाटाटा दिये दिচ্ছি। एबारे आमी एखाने दिए दिচ্ছি एकटू गुलमरिचेर गुड़ो। एखाने गुलमरिचेर गुड़ो और एकटू लाल लंकार गुड़ोई आमी दिচ্ছি। आपनारा किन्तु काँचा लंका दिते पारेन नतुबा गुलमरिच एबं एई लाल लंका दिए करते पारेन। तारपर आमी गुलमरिचेर गुड़ो दिए एर मध्ये सामान्य एकटू लंकार गुड़ो दिएछि, लाल लंकार गुड़ो और आमी एर मध्ये एकटू गरम मशला दिएछि और दिए दिচ্ছি एकटू तेल। एबारे सबकिछु दिए भालो करे एई मांसटाके मेखे नेब। मांसटाके मोटामुटी भालो करे मेखे 10-15 मिनट ढाका दिए रेखे देब। तारपर बाकी प्रिपारेशनटा करब। 10 मिनट पर एखाने आमी एकटा बाटिर मध्य दुटो डिम नियेछि, एर मध्य एकटू नुन दिए डिमटाके भालो करे फेटिए निलाम। और एखाने आमी एक पैकेट लेज नियेछि। लेजटाके किन्तु पैकेट थेके बेर करे एकटा प्लेटेर मध्य ढेले निलाम। एबार लेजगुलोके आमी भालो करे हाथ दिए एकटू गुड़ो गुड़ो करे निচ্ছি। लेजगुलोके भालो करे गुड़ो गुड़ो करे निয়েছি। एबारे এই চিকেনের পিসগুলোকে একটা একটা করে প্রথমে ডিমের গোলাতে চুবিয়ে তারপর এই চিপসের মধ্যে ভালো করে কোট করে নিচ্ছি। এভাবে বাকিগুলো বানিয়ে রেখে দেব, তারপর গরম তেলে ভেজে নেব। আর এইদিকে কিন্তু আমি চিকেনগুলোকে ভাজার জন্য সাদা তেল গরম করে নিয়েছি। এবারে একে একে চিকেনগুলোকে ভেজে নিচ্ছি। চিকেনগুলোকে ভালো করে লাল লাল করে ভেজে তুলে নিলাম। এবার টমেটো সস দিয়ে এটাকে পরিবেশন করছি। আজকের এই রেসিপিটা আপনাদের কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে ভিডিওটাকে লাইক করতে, শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর অবশ্যই কিন্তু আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।